तो इंतजार करछे जन्नत में चमन है जन्नत में लालाजार है एटा हम मिसाल देखो जन्नत में बागो बहार है जन्नत में लालाजार है जन्नत में चमन है जन्नत में फूल है जन्नत में न जाने क्या क्या है। चलिए जन्नत में खुदा का हुक्म हो गया है फिर देशित कौम उर्दू कौम उर्दू कला बुझा नहीं पाबेन माबुल्ला बुझो आस्ता कोबा होबे जल्दी जल्दी कला माबुल्ला बुझा नहीं पाबे। अब यहाँ जन्नत दाखिल होचेनी बाबू कचे फरिश्ता लाग रहमतेर कचे रहमतेर फरिश्ता मी जन्नत दाखिल मन करे केन खुदार हुकुमे ये तो जन्नत जाबा होबे कचे मी जामनी এইটানে নিজাম कि একজন দোষ মোর ওয়ার সঙ্গে মোর হইল দোস্তি ওয়া কইল মোর সঙ্গে দোস্তি মি কইনি ওয়ার সঙ্গে দোস্তি ওয়া মোক চিনে মি ওয়াক চিনু ওয়া মোক চিনে মি ওয়াক চিনু ওয়া মোর লোগো মদদ মাঙ্গিয়ে আর ওয়াক জাহান্নামত ফেক पर আল্লাহ অর্ডার করে দিয়ে এমন হবে কিয়ামতের দিনা তেমনি জান্নাত জামনি কেন कि मोर दोस्ताक छोड़े मी जन्नत जामनी अल्लाह ताला जब तक मोर दोस्ताक मोर संगे करा नी दिबे तेमी जन्नत कदम राखिमनी जोरे को या रसूलल्लाह के कामल अल्लाह हश्र में तुम कहाँ मैं कहाँ अरे जब ना होगा कोई मेरे बन के रहे मैं हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ की बोले कचे कि रात तो जन्नत चल कचे में जन्नत जामनी कचे में वाक अल्लाह जब तक वाक मोर संगे नहीं करे दिबे तेमी जन्नत जामनी अल्लाह कहছে अल्लाह कहबे कियामतेर दिन अल्लाह कहबे ओ मोर फरिश्ताला देखेছেন তোমরা मी तो जानू कि मोर महबूब बान्दार भितरत की छे केन दे मोर महबूब बान्दार संगे ओई गुनेगारटाई खुदी दोस्ती करे लिहिल इ खुदी वार संगे वाक গিয়েছে वार संगे सनाशाई छिल तो वार बेगानिया जन्नत जाबानी चाहছে आप कहছে ए खुदा ती मोक जहन्नाम ते फेंके दे लेकिन मी जन्नत जाबार तने तैयार नी छु केन दे यार संगे मोर दोस्ती छिली एक मोर संगे करे दे ता आप फरिश्ताला कहছে ए अल्लाह तू तो सब कुछ जानिस अल्लाह कहছে मी ए मोर फरिश्ताला मी सब कुछ जानू कि देखे कि मोर बान्दारा वाक लेहेने जन्नत जाबा चाहছে केन मी यार बातटा मानिम 70 बरस तक या मोर इबादत कहिए 70 बरस तक मोर इबादत कहिए मोर तिलावत कहिए मोर इबादत वजीफा कहिए परहेजगारी कहिए नमाज पढ़िए जे जिक्र अज़कार कहिए मोर इबादत बंदगी कहिए त मी यार बातटा केन जब ये खुदी वार संगे दोस्ती करे लिबा पारे त ओई कोनी दोस्तीर वजह से या जन्नत जाबार तने तैयार नी त मोर बंदाटा 70 बरस इबादत कहिए त मी यार बातटा केन नी मानिम। जाओ मेरे फरिश्तों इसको भी जन्नत में लेके जाओ उसको भी जन्नत में लेके जाओ जोर से कहो सुभान अल्लाह जोरे कहो नहीं सुभान अल्लाह एक बार दो शरीफ पढ़ के देखे अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद एगो जोरे जोरे पढ़ो आमाती ध्यान देन तवज्जो आमाती देन एगो गोगते पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद वली चाहरा नबी मिलना गो नबियाना वली छाड़ा नबी मिलना सुभान अल्लाह। अच्छा मुडला तुम्हारा ठीक चला गया अभी तो शुरू कोई गौ से पाक से गई ना सुभान अल्लाह गौसिया अल्लाहर वली गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी पीरे लासानी हमा बेसी तशरीनी कर्म जल्दी जल्दी कोची একজন খাদিম ছিল গৌসে পাকের कपड़ा धोने वाला गौसे पाकेर कपड़ा साबुन वाला धोबी गौसे पाकेर कपड़ा धोने वाला धोबी
খবরটা তাবাক कहছে के मन रब्बो का वहाँ को बोला ना रब्बी अल्लाह वहाँ कहছে मैं गौस पाक का धोबी हूँ जोर से कहो ना सुभान अल्लाह कहছে माँ दिनों का कहছে मैं गौस पाक का धोबी हूँ कहছে मैं गौस पाक का धोबी कहছে माँ तकुलो फी शान हक के हाजर रजूल इस नबी के बारे में तुम क्या कहते वहाँ कहছে मैं गौस पाक का धोबी खाली वही डाक कहे আছে ता अल्लाह फरिश्ता कहছে अल्लाह ये गौस तेरा कौन है जो इसको पूछा जाता है कि मन रब्बो ये कहता मैं गौस पाक का धोबी तो अल्लाह गौस तेरा कौन है कहा वो मेरा महबूब है उन्हें छोड़ दिया जाए जोर से कहो सुभान अल्लाह रे गया चोर पे वली बन के लौटा दरे गौस का ये करम देखते हैं जोर कौन सुभान अल्लाह अल्लाहर वली अल्लाहर दोस्त अल्लाहर महबूब बंदर वजह से हमार बख्शिश होबे हमार मगफिरत होबे हमार निजात होबे आज एतेरी टाका दे अच्छा सुनो एक बात आप डायरेक्ट बातटा सुने लो कियामतेर दिन केवड़ा सब होबे गे दिरा सब होबे केवड़ा सब होबे दिरा सब होबे दिरा सब একটা জান্নাতীর সব হবে একটা জাহান্নামের সব হবে আমরা আবাইটা কই খরকরা আছে কেন যে হর দিন তো আমার প্রোগ্রামে কে তো বলবেন বলবাই হচ্ছে বাও আজ কাটগা তা কাল হতা না হতা কে তো বলমো এলে তোমালার দোয়া আছে আমরা বলে লিছি আল্লাহু আকবার কিয়ামতের দিন দিরা সব হবে মা বইল্লা শুনেন তোমরা শুনেন আজ আমা বলির বারে কিছু বলে দি কিয়ামতের দিন দিরা সব হবে একটা জান্নাতীর সব হবে আর একটা জাহান্নামীর সব হবে তে জাহান্নামীর সবটাক জাহান্নামে যাবার হুকুম হবে হাদিসত লিখিয়ে আর জান্নাতীর সবটাক জান্নাতে যাবার হুকুম হবে আল্লাহ আল্লাহ যে কোনা জান্নাতীর সবটা যাবে জান্নাতীর লোকলা জান্নাতে যাওয়া চাইবে আল্লাহর অর্ডার হবে তো ওরা খুশ হবে না নি হবে আর যাক জাহান্নামী লাগ জাহান্নামে যাবার হুকুম अगर हुक्म হবে যে বেলা কিয়ামতের দিন আর খারাপ আমলের वजह से তোমার গম হবে না নি হবে তোমার গম হবে জান্নাতীলা খুশ হবে ডাইরেক্ট তাকরীর শুনো তাকে তোমাক বুঝা মিলে যাক এ ওয়ালির খিদমত করলে কি মিলছে উর্স করলে কি মিলছে শাহ বাবা হাকিমউদ্দিনের খিদমত করলে কি মিলবে উর্সে পাকত গরু দিলে কি মিলবে চাवल দিলে কি মিলবে টাকা দিলে কি মিলবে খিদমত করলে কি মিলবে মেহনত করলে কি মিলবে উর্স করলে কি মিলবে তো হাদিসত লিখে যায় দিরা সফের মধ্যে জান্নাতীর লোকলা খুশ হবে আর জাহান্নামী লোকলা গম হবে গমের পর গম হবে তো হাদিস লিখা আছে এই জাহান্নামের একটা লোক উঠে এনে জান্নাতের একজন কবে আমার তারিফ হনি আনাল্লাযী সুকাইতে কা শরবতন এ ভাই তুমক চিনা পাছিনি মে ওইডা লোক এ দুনিয়ার তো প্যাস লাগে হিল তে তো প্যাস লাগিল তে পানি মাংছিল তে মি তো দৌড়ে জানে একটা মিসাল দিছি তো মি দৌড়ে এক গ্লাস পানি পিলাইনু ভাই তুমক চিনা পাছি মিকে কিয়ামত না কহবে জান্নাতীরা কহবে ভাই তুমক চিনেক মিকে তো ওয়া কবে রে বাপ কি তো মাহি যে মক দুনিয়ার প্যাস লাগে হিল আর তিমক পানি পিলাইলো তোমা কবে পানি পিলাইলো তা আজ আল্লাহ তো জান্নাত যাবার হুকুম दे दिए ऑर्डर दे दिए ती नेकी कोही तोर नेकीर वजह से तकवार वजह से परहेजगारीर वजह से इबादतेर वजह से तोर तिलावतेर वजह से तोर नेक आमालेर वजह से अल्लाह तो जन्नत जावार हुकुम दिए लेकिन भाई रे तोक मी एक गिलास पानी दिनु भाई तिमक चिना কথা চিনু তো কচে আল্লাহ কাবি জন্নতিরা কচে पानी पीने वाला गिलास खुदा कोबे खुदा जब तक थी वही गिलास दुनिया जमक पानी पिलाई दिल खुदा जब तक थी वाक मोर संगे नी करे दीबो ते खुदा मी जन्नतत निजाम उम्मतेर लागिया नबी कांदे जार जार गुनेगार उम्मतिया मार केमने होबे पार खुदा बहले ओ गह नबी कांदियो ना यार तुम्हार उम्मत पार होइबे नबी बिजलियाकार या गिलास पानी पिलाहिल दुनिया जन्नत वहाँ जन्नती जाने वाला वहाँ रुके जाचे कचे खुदा तिमक वाक मोर संगे करे दे खुदा जब तक ती संगे नी करे दिबो तेमी जन्नतत नी जाम अल्लाह नबी को ये हदीसत फरमाई दी है अल्लाह ताला ओइया गिलास पानीर वजह से अल्लाह वाक वर जन्नतीदार संगे वाक जन्नतत दाखिल कराई दिबे जोरे कोनी भाई सुभान अल्लाह
এক গ্লাস পানি পিলাহিল, এক গ্লাস পানি পিলা দিল দুনিয়া রাত ওই নেক লোকটাক ইবাদত গুজারটাক তো ওইটার সাদকাত মার জন্য তো যাবে। আমার নবী কইয়ে আপে दूसरी जगह লিখিয়ে দুসাটা লিখেছে দুসাটা পে জাহান্নামী কবে জান্নাতীর দুসাটা লোক কবে কি কবে আমা তারিফনি ওয়াহাবতু কালি ওয়াজওয়ান এ ভাই তিমক কি চিনা পাচিনি মি ওইডা লোক কে তে তোক নামাজের টানে এক লোটা পানি জরুরত ছিল ভাই তোক মি এক লোটা পানি দিনো ভাই রে তি ইবাদত কইলো আল্লাহ তাআলা তোক জান্নাত যাবার অর্ডার করে দিয়ে लेकिन मी गुनेगार लेकिन मोती देख भाई তোক দুনিয়া দেখ লোটা পানি দিনো ভাই তিমক চিনেক ওয়া চিনবে আর কবে ঠিক ভাই তিমক এক লোটা পানি দিল সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ একটি বেটা যেছে মোর 50 টাকা করে দিয়ে দান আল্লাহ ওয়াকদিতি সম্মান আল্লাহু আকবার কবীরা এক লোটা পানি দিয়ে যা ওয়া মুতালাওয়া করবে দেনে वाला अब वही जन्नती जाने वाला एक लोटा पानी लेने वाला खुदा कबे खुदा जब तक तिवाक मोर संगे नी करे দিব তেমে জান্নাতত নি যাম আল্লাহর নবী কচে কিয়ামতের দিনা হাশর ময়দানের দিনা আল্লাহ ওই এক লোটা পানি দেনে वाला এই জান্নাতীরা সঙ্গে করে নে জান্নাতত লে চলে যাবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ এক গ্লাস পানির সদকাত আপ এইটে কথাটা কবা দো কি এক লোটা পানির সদকাত মা জান্নাতত জান্নাতীর সঙ্গে জান্নাতত চলে যাওয়া পারে এক গ্লাস পানির वजह से জান্নাতীর সঙ্গে জান্নাতত চলে যাওয়া পারে তা আপ কাটগান লোক লাগ আশেপাশের বস্তির লোক লাগ আতরাফের লোক লাগ যতনি দূর দরাজ से लोग होते ऐ शाह बाबा हकीमुद्दीनक शाह दरवेश हकीमुद्दीनक मानने वाला अब हमको बात हो जतनी लोग उर्स जे छवरार उर्स मनावल जतनी लोग और पेंडल खर्चा दिले जतनी लोग টাকা পয়সা দিছে जतनी लोग গরু বইল দিছে जतनी लोग चावल दिছে जतनी लोग पैसा कौड़ी दिছে जतनी लोग स्टेटस शामिल होते तो बोलो अगर शाह बाबा दरवेश हकीमुद्दीन जन्नत जावे तो हुजूर आप अकेले जन्नत में जा रहे हैं कि आप हमें नहीं देख रहे हैं हम काटगांव के रहने वाले हैं और कोई कहेगा हम काटगांव के करीब के रहने वाले हैं कोई कहेगा हम दूर के रहने वाले हैं आपके उर्स पाक पे हम एक गरु दिया था कोई कहेगा पैसा दिया था कोई कहेगा चावल दिया था कोई कहेगा रुपया दिया था कोई कहेगा स्टेज सजाने के लिए हम रकम दिए थे कोई कहेगा चंदा दिया था कोई कहेगा हम